नारायण ये घर देखे दो घर देखे दो श्रावण मास अधिपति चंद्र नारायण सुरेश बुद्धिश्च सुभिकं शस्यवर्धनम सर्वमंगल जोगाश्च चंद्र मास पतौषधि मासर अधिपति चंद्र नारायण सुरेश बुद्धिश्च सुभिकं शस्यवर्धनम माने अधिपति चंद्र हेले माने स्वल्प जल हब मध्यम जोटा मध्यम जल पुष्टि हब मासर अधिपति हेले बुध मेघाश्चल जलात्मक शस्य संपद मध्यम देखुची ना शनिपादादि रोगाशु सौम्य मासादि नायक शिव मास भाद्रव मास अधिपति हेले बुध मेघा स्वल्प हब मेघा स्वल्प शस्य संपद मध्यम धरण शस्य संपद हब शनिपाद लोक मान शनिपाद ठंडा रोग आश्विन मासर अधिपति हेले शुक्र कन्या मासर पृथ्वी शस्य संपन्ना भारी पुन्ना पयोधरा गाव संपूर्ण दुग्धाशु शुक्र मास पतौषधि ठंडा कथा कहला बेसी हम लोक जदी सेति हम ना अधिया कोन हो नहीं नहीं लोक जदी लोक 10 जण मिथिला 50 जण को हो से जो 10 जण से 10 जण को हो नहीं 10 जण को 3 थरा हो हां इस तरह या गाव तो घास बेसी हो कार्तिक मासर आश्विन मासर अधिपति शुक्र पृथ्वी शस्य संपन्ना पृथ्वी शस्य संपन्ना भल देखा पुना पदरा मान आमर पृथ्वी पूर्ण गाई गाई संपूर्ण दुघास घास बेसी हो अरे घास वर्षा कम होले घासटा बढ़ियो नी गाई गाई गाब संपूर्ण दुग्धास्तु गाई रो भल क्षीर क्षीर बा घास खाइले क्षीर हो अल्प पुष्टि रे अल्प अल्प छिटु घासटा बढ़ियो घास हो गाई खाइले भल क्षीरटा हो कार्तिक मासर अधिपति रवि मंद पुष्टि लोक पीड़ा तस्कर द्रव्य तथा चक्षु रोग सदाबात सूर्य मासादि नायक कार्तिक मासरे अधिपति रवि मंद पुष्टि हम लोक मैंने जर पीड़ा हे तस्कर चोर भय देखा चक्षु रोग मान आखि रोग लगाण निर्णय ग्रहक लगाण मेष 14 दिन अप्रैल 27 रविवार ठारू मेष 28 दिन मई 11 पर्यंत खंड लगाण मिथुन 8 दिन जून 22 तारीख रविवार ठारू मिथुन 11 दिन जून 25 बुधवार पर्यंत चकड़ा लगाण मिथुन 11 दिन जून 25 बुधवार ठारू मिथुन 24 दिन जुलाई 8 तारीख पर्यंत सर्वत्र लगाण मिथुन 24 दिन जुलाई 8 तारीख मंगलवार ठारू कर्कट 15 दिन जुलाई 30 तारीख बुधवार पर्यंत सर्वत्र लगाण रहइबो ये मोटा मोटी तो भलो नहीं गला आइते आउ इलागडो भलो हबो आ जासे बर्तमान पांचीर क्लाइमेट रो नढई हो हां सुधा सुध काल शुद्धा शुद्ध काल ए वर्ष शुद्ध कालटा शुद्ध काल शुद्ध अशुद्ध काल दीटा वर्षा आरंभ अर्थात 2025 अप्रैल 14 तारीख वृष 31 दिन जून 14 तारीख पर्यंत शुद्ध काल जून 14 तारीख पर्यंत शुद्ध काल अच्छी मिथुन 1 दिन जून 15 तारीख ठारू बृहस्पति अस्त हो गले पूर्वादित्य हरिशयन चतुर्मासीय बृहस्पति अतिचारक खरमास और शुक्र अस्तजनित कुंभ 3 दिन 26 फेब्रुआरी 15 तारीख पर्यंत अशुद्ध काल जून 15 तारीख ठारू फेब्रुआरी 15 पर्यंत अशुद्ध काल कुंभ 4 दिन फेब्रुआरी 16 तारीख ठारू वर्ष शेष पर्यंत शुद्ध काल फेब्रुआरी 5 16 तारीख फेब्रुआरी 16 द्वादश मासर द्वादश राशि विश्वधरी अष्टधरी मध्य आय द्वादश राशि माने कोटा 12 राशि 12 राशि आय ओहो राशि आय मेष राशि 14 आय 4 व्यय 10 स्थिति वृष 8 आय 7 व्यय 1 स्थिति मिथुन 14 आय 6 व्यय 8 स्थिति कर्कट 8 आय 5 व्यय 3 स्थिति
सिंह 11 आय 4 व्यय 7 स्थिति कन्या 14 आय 6 व्यय 8 स्थिति तुला 8 आय 7 व्यय 1 स्थिति बिच्छा 14 आय 4 व्यय 10 स्थिति धनु 11 आय 6 व्यय 5 8 आयो हाँ ତୁଳାର 8 ଆୟ तुलार 8 आय ମୋର ତ କିଛି ନାହିଁ ଏ ଦଶାଉ ତମର ନାହିଁ ଯଦି ହବ ଏ ବାଜିବା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯାଇନି ବାଜି କଣ ଚାଲିଲାଣି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗଲେ ହବ ଆରେ 8 ଆଇଲେ 7 ବ୍ୟୟ ହବ ଧନୁର ଲେଖା 14 କୁ ନା 8 ନା କଣ ବ୍ୟାଗ ଧନୁ 11 ଆୟ 6 ବ୍ୟୟ 5 ସ୍ଥିତି ରହିବ ମକର ଆଉ ବିଛାଲା ଦିଟା ଧନୁ ଦିଟା ବିଛା ବିଛାଲା 14 4 ବ୍ୟୟ ମୋର ମକର ରାଶି ଦେଖିଲ ମକର ରାଶି 5 ଆୟ 7 ବ୍ୟୟ କୁମ୍ଭ ରାଶି 5 ଆୟ 7 ବ୍ୟୟ ମୀନ 14 ଆୟ 7 ବ୍ୟୟ 7 ସ୍ଥିତି ମକର କୁମ୍ଭ ଭଲ ଅଛି ଆଉ ଆୟ କରିବେ ଧାର୍ମିକ ମିଥୁନ 14 6 କେତେବେଳେ ଯାକ ବୋଲଉଛୁ ସରିନି ମିଥୁନ କନ୍ୟା ବିଛା ମିଥୁନ କନ୍ୟା ବିଛା ଆଉ ମୀନ ଏ ଚାରିଟା ଯାକ ରୋଜଗାର ଅଧିକା କମ ଖର୍ଚ୍ଚ କାର ମିଥୁନ କନ୍ୟା ଆଉ ମୀନ ମିଥୁନ କନ୍ୟା ବିଛା ମୀନ ଧନୁ ରାଶିର 11 ଆୟ 6 ବ୍ୟୟ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଅଧିକା ରହିଛନ୍ତି ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ବେଶ ବି ଅଛି ସତ୍ୟ ତମର କୋଉ ରାଶି କୁମ୍ଭ ଦୁଇ 2025-26 ମସିହା ରାଷ୍ଟ୍ରଫଳ ଏଇ ଏଇ ଏ ଚାଉଳ ବିଶ୍ୱ ପରିସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ମହାବିଶ୍ୱ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆରମ୍ଭରୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସଂବତ୍ସର ପ୍ରବେଶ ସମୟରୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରହିବ ଯୁଦ୍ଧର ଅବସାନ ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ଆଧୁନିକ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କେତେକ ଦେଶରେ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ରହିବ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ପାଇଁ କେତେକ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପକ୍ଷପାତିତାକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିବେ ବିକଶିତ ଦେଶମାନଙ୍କର ସାମରିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବର୍ଷର ମଧ୍ୟମ ଭାଗରେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କାରଣରୁ ବିବିଧ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଭୂମିକମ୍ପ କାରଣରୁ ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବୃଦ୍ଧି ଫଳରେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବେଶ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସହଯୋଗ ମିଳିବ